la monnaie mexicaine commençait à perdre de la valeur. 94, elle a perdu 15% de sa valeur. Quand elle a perdu 15% de sa valeur, طلعت l'inflation. Quand طلعوا les prix, le pays a été déséquilibré. Donc انت غدوه ان شاء الله تروح تشري كي تخرج برا وتلقى كاع لي بري اونغمونتي تخاف تقول بلي ما نقدرش نعيش. واش ولاو يديروا لي مكسيكان كيما لي زالجيريان؟ ولاو يشرو ويخبوا في دارهم، خافوا لي بينوري، خافوا لي زوغمونتاسيون. Mais 94 95, le Mexique il a perdu beaucoup d'argent, il a perdu 7% de son PIB. 7% من كاع الثروات الوطنية اللي دارهم المكسيك في عام. علاه؟ parce que la monnaie تاعو elle a été instable, elle a été totalement déstabilisée, elle a été dévaluée, و les politiques mexicains ما عرفوش. d'ailleurs هذه لا كريس تاع المكسيك يسموها ليفي تيكيلا، يعني ولي تيكيلا 10 tellement خباط كيفاش tellement يعني le dirigeant mexicain ont été totalement inconscients des dangers de la dévaluation. Et la dévaluation cause l'inflation. Quand l'inflation atteint des niveaux graves, le pays tombe, il perd de l'argent, la croissance économique تروح. Après, tu as une série de crises de panique, des pénuries de liquidités, des pénuries de produits alimentaires. Quitte la dévaluation, tu ne deviens plus concurrentiel avec les pays étrangers. Quand tu n'exportes pas beaucoup. La dévaluation, dans les pays asiatiques, il y a des industries d'exportation. Dans les pays qui n'ont pas d'industrie d'exportation, ils dépendent du marché mondial. Que la monnaie même si tu t'exportes, tu ne fabriques pas beaucoup de voitures, des équipements, etc. Donc, ça c'est le Mexique. Les économistes, il dit comment la crise mexicaine nous a appris la gravité de la dévaluation à l'inflation. Même pas, en 95, 98, 97, 98, la crise financière de l'Argentine. La même chose. La monnaie argentine a été toute dévaluée, elle a perdu beaucoup de sa valeur, l'inflation, l'Argentine était totalement, elle ne pouvait plus s'approvisionner de certaines matières premières. Les investisseurs étrangers qui ont vu l'Argentine, ما خرجوش عليهم يقعدوا في l'Argentine parce que la monnaie n'est pas stable، يخسر معاك. المستثمر الأجنبي كي يقعد في بلاد وين دراهم البلاد هذه راهم يطيحوا، يبقى يريحش يدي دراهمه ويروح. حنا يقول لك بلاد لا موني راني خاسر فيها، راني نستثمر في بلاد اللي دراهمها راهم ينقصوا، دونك الربح تاعي راه ينقص، دونك الاستثمار تاعي ما راهش يجيب لي دراهم. رفضوا كاع الكاباتهم وجاو رايحين. كيما في المكسيك كي لا موني طيح، لي مكسيكان خباو دراهمهم شراوهم دولار وراحوا داوهم لي زيتازوني. باسكو علاه il a paniqué، يقول لك ما نخليش دراهمي في جهه وين ما تروحش يا جماعه، ما تروح جو ne peux pas يعني نخلي دراهمي في بلاد وين je perds de la valeur et je risque la faillite ou la pauvreté. L'Argentine la même chose. Encore une autre crise des années 90, la crise de la Russie, la crise financière de 1998, l'effondrement de la monnaie russe, l'inflation, pénurie des produits alimentaires. La Russie في 98 كانت كيما الجزائر، يروحوا ما يلقاوش الدواء، ما يلقاوش الزيت etc. Mais la Russie, Poutine واش دار un programme économique ambitieux de 1999 jusqu'à 2005. Ils ont réalisé une croissance économique de 6% par an. Où Poutine واش دار le génie تاع Poutine فهم باللي tant qu'il n'a pas la souveraineté alimentaire, tant qu'il ne peut pas développer l'agriculture, tant qu'il n'arrive pas à développer les exportations agricoles, tant qu'il n'est pas libre et indépendant du point de vue alimentaire, il ne dépend pas de l'étranger pour nourrir sa population, mais خلاص ما يقدرش يكون مستقل. خدم على من 99 2005 خدم بزاف على السيكتور agricole, à la sécurité alimentaire, عندهم l'industrie de l'armement, il a développé quelques secteurs, il a une croissance économique de 6%, il a reconstitué les réserves de change. Les réserves de change de la Russie sont pratiquement de 500 milliards de dollars. Et pourtant, c'est un pays qui est pétrolier, qui a subi, aujourd'hui, on a 600 milliards de dollars. Très bien, 590, presque 600 milliards de dollars de réserves de change. Parce qu'il a pu qu'exporter des produits agricoles, il a réduit ses importations tout en renforçant les exportations en pétrole et en gaz. Il a réduit ses importations en devises pour ce qui concerne les produits alimentaires. L'exemple de la Russie nous montre quoi? Que حنا اليوم l'Algérie الفقر هذا وين بدا؟ تفهموا مليح يا جماعه. L'Algérie c'est une conséquence logique. واش رانا عايشين اليوم؟ الزيت غالي، السكر ينقص، الحليب ينقص، سي نورمال البلاد فقرت. لو بيي سابوفري. دابا تشري الزيت تجيبو باطل، الصوجه تشري بالدراهم، بالدوفيز، والدوفيز ما عندكش، البترول راه ناقص. La production pétrolière de l'Algérie راهي ناقصه.
زمان كنا في ليزاني 2009 2008 كنا 1 مليون 800 000 1 مليون 900 000 قريب 2 مليون دو باريل واليوم on est à 700 000 باريل بار جور وكوس كون اكسبورت يا دي جور يا جماعه لازم تعرفوا باللي بلادكم ما يقولوا لكمش الصح ما كانش واحد يحكم الشعب الجزائري ويقول له الصح لحقنا الوقت في العام الشهر اللي فات nous n'avons exporté que 175 000 180 000 barils par jour l'exportation يعني la consommation de يعني ce que nous produisons part beaucoup plus à l'intérieur qu'à l'extérieur. Quand tu n'exportes pas beaucoup et tu n'as pas beaucoup de volume à exporter, les devises yoxo. Quand tu n'as pas beaucoup de devises, avec quoi tu vas acheter le soja, le lait, les viandes, etc., etc. Tous les produits alimentaires que nous consommons. Mais on n'a pas de bled. Donc, c'est une conséquence totalement logique. Cet appauvrissement est la conséquence d'une crise économique qui s'est installée en Algérie, qui a débuté avant 2019, mais qui s'est aggravée depuis 2019 à cause de la crise politique. حنا من 2019 ماناش نخدموا. يعني صراحة من 2019 ورواح رانا نهضروا برك على مدنية ماشي عسكرية، جنرال هذا ماشي مليح، هذا تبون يسب في الغاشي، ندخلوا لي زوبوزون في الحباس، نهجروا في الناس، كسرنا لي زونتربريز بريفي، كسرنا لي سو تريتون، كسرنا لي نسبوا في لي كوميرسون كو لي كوميرسون ils n'y sont pour rien، on s'est attaqué à tout le monde، خولنا الناس، ضربنا مع كاع الغاشي، سبينا ضربنا مع فرنسا، ضربنا مع الامارات، ضربنا مع الاوروب، نضربوا مع المروك، ما درنا والو دوبي 2019 روح، ما درنا بروجي، ما درنا استراتيجي ايكونوميك، ما درنا استراتيجي دو بلانيفيكاسيون، ما عندنا حكومه حقيقيه، انت بلاد حكمها تبون اللي يقول لك بلي لو شونجمون دو لا موني ماشي مليح، وعنده اون موني اللي راهي طيح غير طيح غير طيح 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 طيح، ويقول لك لا لا سي با لا ميور سوليسيون، الدينار دوك يعاود يطلع، باش يعاود يطلع الدينار. Tu n'as pas de croissance économique, tu n'exportes rien, ou عندك une énorme inflation في بلادك. Mais tu n'as pas d'industrie. واش راح تكسبورتي؟ قول لي واش راح تكسبورت؟ الحراقة. Le désespoir, la douleur, la souffrance. Ça on exporte ça, nous les Algériens. L'Algérie exporte la douleur, le désespoir, les émotions négatives. Mais elles ne sont pas marchandes, elles ne sont pas des sentiments, des émotions marchandes. Tu gagnes rien, ça te rapporte absolument rien au niveau du marché mondial. اليوم منا رمضان او بدا واليوم علاش غدوه ان شاء الله تشوفوا باللي اليوم طلعوا لي بري au niveau الخضره يعني شوفوا هذو الخضره والفاكهه on estime que les fruits et les légumes en Algérie on n'a pas beaucoup de problèmes normalement la production normalement parce qu'on n'a pas d'études de terrain on n'a pas d'enquête sérieuse ما نبناش الارقام الحقيقيه ما كاش يعني هيئه مستقله. Nous n'avons pas beaucoup de chercheurs, d'économistes indépendants qui oseraient nous ramener les véritables chiffres. Mais on estime que globalement, au niveau de la production des légumes et du fruit, l'Algérie peut satisfaire 60 à 70%. Pour moi, je conteste ce chiffre. Je pense qu'à peine 50%, 60%. Pour manger les légumes et les fruits, nous avons besoin d'exporter un équivalent de 40%. D'importer plutôt, je d'exporter. D'importer un équivalent de 40%. Mais déjà, شوفوا اليوم وراح تشوفوا ليسبيرونس تاع الغدوه وراح تشوفوا النهار الاول تاع رمضان لي بري يطلعوا entre 10 15% jusqu'à 20 30 la première semaine تاع رمضان لي بري يطلعوا jusqu'à 40 50%. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de demandes que d'offres. C'est l'offre et la demande قانون اقتصادي. ما كاين جنرال ما كاين بريزيدون ما كاين امام ما كاين une danseuse. C'est la loi économique quand il y a les Algériens vont beaucoup consommer pendant le Ramadan. Donc là, il n'y a pas assez de production agricole en Algérie et les prix augmentent. Bien sûr, il y a des commerçants qui vont en profiter, il y a des mandataires qui vont rajouter de la marge, mais le problème numéro un, ce n'est pas les commerçants et les mandataires, c'est la production qui est faible. Si nous avions réellement une production sérieuse, avec l'offre et la demande serait équilibrée. Maintenant qu'il y a des gens qui ont les rumeurs, on a des tomates, on a des zbel. اسمح لي والله يدي حسب لي لي شيف شحال اون برودوي الطوماط كومبيان برودوي دو بوم دو تير كومون برودوي نو سوم ان بي دو 45 مليون يا جماعه on n'est pas un pays de 5 de 10 millions on n'est pas un pays de 15 millions on n'est pas un pays de 20 millions on est يا جماعه un pays de 45 millions qui fait chaque année 1 million de bébés donc nous avons une demande qui augmente chaque année et une offre qui n'est pas à la hauteur de cette demande هذا هو المشكل الاقتصادي